आपणकर जदि वृष राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु आपण निज पई 10 मिनिट समय दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय रे जानंतु। काहेकि ना वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही श्रावण मास ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण केतेगोटी बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। 13 जुलाई को शनिदेवंकर बकरी गमन हेबाकु जाउअछि। ओलट चलन हेबाकु जाउअछि। 15 जुलाई ठारू सूर्य मध्य राशि परिवर्तन करुछंती। तो किछि ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि। आपणकर उपरे महादेवंकर कृपा प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। सबुठार बड़ कथा यह अटे कि आपणकर राशिर अधिपति शुक्र राशि परिवर्तन करी आपणकर राशि रे मालव्य नामक राजयोगर निर्माण करुछंती। शनि बकरी होउछंती एवं सूर्य एवं बुध मध्य राशि परिवर्तन करुछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। एही श्रावण मास ठारू आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही श्रावण मास ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाए एवं आपण भी महादेवंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु शुक्र आपणकर द्वादश भाव थिले। आपणकर टिके स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। जेतिकी टंका आपण इनकम करुथिले ताहा खर्च होई जाउथिला एवं आपणकर केतेगोटी कार्य मध्य अटकी जाइथिला। परिश्रम अनुसार आपणकु सफलता मिली पारु नथिला। धन जनित समस्या देखा देउथिला। ऋण जनित समस्या देखा देउथिला। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरीटीए प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य सफलता मिली पारु नथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही श्रावण मास ठारू महादेवंकर कृपारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु सर्वप्रथमे तो आपणकर राशिर अधिपति जे कि शुक्र समस्त भौतिक सुखर कारक ग्रह आपणकर राशि रे मालव्य नामक राजयोगर निर्माण करुछंती। तो एही श्रावण मास ठारू आपणको समस्त क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति हेब। प्रथमे हेला आपणकर स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या लागि रहिथिला ताहा दूर होई जिवो। आपण स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। आपणकर जदि डायबिटीज संबंधित समस्या लागि रहिथिला, ब्लड प्रेशर भली समस्या देखा देउथिला ताहा दूर होई जिवो। आपण योग प्राणायाम एवं एक्सरसाइज आदि करिबा आरंभ करिदेबे। समाज रे आपणको मान सम्मान प्राप्ति हेब। आपणकर स्वास्थ्य रे उन्नति देखिबाकु मिलिबो। आपण एही श्रावण मास परे कोनोसी प्रॉपर्टी, भूमि, जमी, नूतन गृह किमा नूतन जानवाहन आदि क्रय करि पारंती एवं किनिबा पाई मन बळेई पारंती। आपणकर आत्मबल बढ़िबो, कॉन्फिडेंस बढ़िबो। शुक्र एठारे बसी आपणकर सप्तम भाव को देखुछंती। सप्तम भाव आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव होइथाए। आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव होइथाए। व्यापार वाणिज्य आपण उन्नति प्रगति करने सहित आपण किछि नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। पार्टनरशिप रे आपण किछि व्यापार वाणिज्य आरंभ करि पारंती एवं भविष्य रे आपण सही व्यापाररू लाभ मध्य पाई पारंती। आपणकु शेयर मार्केट एवं स्टॉक मार्केट रे मध्य उन्नति देखिबाकु मिलिबो। आकस्मिक धन प्राप्ति हेबार मध्य जोग बनुअछि। आपणकर कस्टमर बढ़ी पारंती, ग्राहक बढ़ी पारंती। आपणकर आमदानी रे वृद्धि होई पारे।
ଆପଣ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବାହାର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର, ମଡେଲିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି 13 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ର ଚଳନ ହେଉଅଛି। ଶନି ଓଲଟା ଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶନି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଲାଭ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାମର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେହେତୁ ଶନିଦେବ ବକ୍ରୀ ଚଳନ କରିବେ, ତ ଶନିଙ୍କର ବଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ତ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସାର୍ପ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ତରିକାରେ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିପାରେ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଘରକୁ ନୂତନ କୁଣିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ,
आपणकर किसी भी क्षति करने को चाहूले तो समस्त शत्रुमानक ठारू आपण को मुक्ति मिल जाव। जदि आपण उपरे करजर मायाजाल फसी रही आपण करज नहीं किंतु करज को सुझी पारु नथिले तेहे श्रावण मास पर आपण समस्त करज को सुझिबारे सक्षम हेबे। तेबे मोटामोटी देखा गले श्रावण मासर परठारु वृष राशिर व्यक्तिविशेष माने समस्त क्षेत्र में उन्नति करने को जाउछंती। ताहा शिक्षा क्षेत्र हेउ, भाग्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र हेउ, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में हेउ, समस्त क्षेत्र में उन्नति करने को जाउछंती। अधिक शुभफल प्राप्ति करने पाई आपण प्रत्येक दिन शुक्रंकर बीज मंत्र जप अवश्य करंतु। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु, शुभफल प्राप्ति हेब। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु, सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं माँ लक्ष्मी आराधना करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीब। धन्यवाद।